12 रबीउल अव्वल का वक्त आया। 12 रबीउल अव्वल की सुबह फजर के बाद अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ जाती है। अचानक तबीयत बिगड़ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्फाज निकल नहीं रहे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान है, सहाबा किराम परेशान है। 12 रबीउल अव्वल का दिन अबू बकर सिद्दीक़ को आवाज दी गई, दौड़ते दौड़ते अबू बकर खत्ताब दौड़ते दौड़ते, अबू हुरैरा दौड़ते दौड़ते, तमाम सहाबा किराम एक जम्मे गफीर लग गया आयशा के हुजरे के अंदर। सहाबा किराम बेचैन है, कोई खबर दे, हो क्या रहा है, खैर बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत फजर के बाद बिगड़ना शुरू हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर लेटे रहे और सर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के रान पर रखा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टिमटिमाते निगाहों से सहाबा किराम की तरफ देख रहे हैं। सहाबा किराम अल्लाह के नबी को देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इशारा किया कि अब मुझे मिसवाक चाहिए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक दिया गया तो अल्लाह के नबी ने लेकर अपने मुंह में मिसवाक रखा, लेकिन मेरे नबी को चबाने की ताकत भी नहीं रही। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी के हाथ से मिसवाक लिया और अपने मुंह में रखा और चबा दिया, नरम कर दिया और अल्लाह के नबी को दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को लेते हैं और अपने दांतों पर रगड़ कर अम्मा आयशा को वापिस करते हैं। वक्त गुजरते रहता है। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आकर खड़े होती है और अपने बाप की तकलीफ को देखती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान नबूवत से निकला। जरा वो लोग भी सोच ले, सुन ले आज इस बात को, जो ये कहते हैं कि नबी को मौत नहीं आई, नबी मरे नहीं, नबी का नहीं हुआ, सिर्फ पर्दा तो फरमाए है। मेरे आका ने आखिरी अल्फाज में कर्राहते हुए कहा, या अल्लाह ये मौत की सख्ती से मुझे नजात देना। कौन कह रहा है दोस्त? मेरे नबी के अल्फाज। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह ये मौत की सख्ती से मुझे नजात दे, ये मौत की सख्ती से मुझे नजात दे। 12 रबीउल अव्वल का दिन ज़हन में रखना है। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा बाप तड़प रहा है, बेटी खड़ी हुई है, हसन और हुसैन दोनों परेशान। अचानक बेटी की जुबान से अल्फाज निकले, या अल्लाह मैं अपने बाप को तकलीफ में नहीं देख सकती, ये मौत की सख्ती से बचा ले। या अल्लाह मौत की सख्ती से बचा ले, या अल्लाह इस मौत की सख्ती से बचा ले। 12 रबीउल अव्वल का दिन, नबी की बेटी परेशान, नबी के नवासे परेशान, सहाबा किराम परेशान। अचानक सुबह में चाश्त के बाद का वक्त 9:30 या 10 बजे का वक्त था। मलिकुल मौत हाजिर हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान हमेशा हमेशा के लिए आपके जिस्म से निकाल ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब देखना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए। अब नबी नहीं बोलेगा कभी। साहबा पुकार रहे हैं, या रसूल अल्लाह बोलिए कुछ। साहबा चीख रहे हैं, बोलिए या रसूल अल्लाह कुछ। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेसाख और दारो खतार रोती हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आंखों से आंसू जा रहे हैं। दो नवासे बाजू में पहलू में बैठकर नाना के हाथों को झिझोर रहे हैं कि नाना कुछ तो बोल दीजिए। मेरे नबी का घराने का ये आलम था। 12 रबीउल अव्वल को सहाबा किराम परेशान थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेसार और खतार मस्जिद नबवी में टहल रहा है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाथ में तलवार को लिया मस्जिद नबवी के सहन में टहल रहा है और ऐलान करता है, मेरा उमर कहता है कि कोई आदमी आकर के नबी के इंतकाल की खबर मुझे देगा, उमर की तलवार उसकी गर्दन काट डालेगा। अबू बकर सिद्दीक़ को समझ में नहीं आ रहा किसको कैसे संभाला जाए। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा गया, नबी के हुजरे से ऐसा खड़ा हुआ है, कोई इंसान नहीं, उसके जिस्म में जान नहीं, बिल्कुल मुजस्सिमा है, कोई हरकत जिस्म में नहीं, मुजस्सिमा जैसा पीठ दीवार को लगाकर खड़ा हुआ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेयारो मददगार लोगों के दरमियान में खड़े हैं। तमाम सहाबा किराम में सकता छा गया। तमाम सहाबा अपने अपने घरों को छोड़कर दौड़ रही हैं। बच्चों में बिलबिलाहट शुरू हो गई। तमाम सहाबा किराम परेशान हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार को फिजा में बुलंद करके कहता है, कोई नहीं कहेगा नबी का इंतकाल हो गया, नबी जिंदा है हमारा, नबी बात करेगा, कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कहेगा तो गर्दन को मैं उड़ा लूंगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर तशरीफ फरमा होते हैं। सूरह आल इमरान की 144 नंबर की आयत पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं कि भाई उमर सुन, अल्लाह ने क्या कहा है इस कुरान के अंदर। अल्लाह कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पिछले नबियों के जैसे नबी और पैगंबर थे, पिछले नबी
بھی قتل کر دیے گئے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل کر دیتا یا ان پر موت واقع ہو جاتی تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو محمد کو مانتا تھا وہ کبھی اسلام سے نہیں پھرے گا، جو اللہ کو مانتا تھا وہ اسلام سے کبھی نہیں پھرے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابوبکر یہ الفاظ میرے سامنے دوہرا دیا تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ ابھی ابھی ان آیتوں کا نزول کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو میرے صحابہ پر کیا ہوگی اس وقت میں، جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی اور عمر بن خطاب کو سنبھالا تو جیسے ہی عمر بن خطاب نے ان باتوں کو سنا اور کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، اب نبی کبھی نہیں بولنے والا، عمر بن خطاب کے بہادر اور طاقتور ہاتھوں سے تلوار زمین پر گر گئی۔ میرے صحابہ کا تو عالم یہ تھا، 12 ربیع الاول کو ظہر کا وقت آیا، اذان کی باری آئی، نبی کا لاشا، نبی کی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے، ظہر کا وقت آیا، اذان کا وقت ہونے کو ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، بلال جاؤ اذان دینا ہے۔ محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اذان نہیں دے سکتا، اب اشارہ کس کی طرف کروں؟ محمد رسول اللہ پر بتا دیا کرتا، میرا نبی سامنے بیٹھا ہوتا اور میں شبد اللہ محمد رسول اللہ پر انگلی سے اشارہ کر کے بتا دیا ہوتا۔ اب نبی نہیں ہے، اب یہ اشارہ کس کی طرف کر کے دکھاؤں؟ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو دوست، کیا میں اور آپ نے زندگی کو بنا دیا؟ اذان کے لیے مجبور کیا گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے پر چڑھتے ہیں اور اذان کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ختم ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ ختم ہوا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر میرا بلال پہنچتا ہے تو عادت پڑ چکی تھی بلال کو نبی کی طرف اشارہ کرنے کی۔ جب میرا بلال کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جس جگہ پر میرا نبی بیٹھا ہوا ہوتا وہ نبی کو میرا بلال نہیں پاتا تو بے یار و مددگار ہوتے ہوئے وہاں سے غشی کھا کر زمین پر گر جاتا۔ یہ حال تو میرے صحابہ کا تھا، میرے نبی کے گھرانے کا تھا، میرے صحابیات کا تھا، نبی کے نواسوں کا تھا، محدثین کا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے دوست، ان تکالیف کو، ان حادثوں کو میں نے بھلا دیا اور آج جشن مناتے ہو، تو جشن مناتے ہو اور آج میں نبی کا نام لے کر، میں نبی کا کلمہ پڑھ کر، میں نبی سے شفاعت کا یقین کرتے ہوئے آج میں جلوس نکال رہا ہوں، مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہوں۔ کس نے کیا تھا یاد ہے یہ بات؟ نبی کے انتقال کی خبر جب شیطان کو ملی تو شیطان نے جشن منایا تھا، یاد رکھنا اس بات کا۔ صحابہ تو کوہرام میں تھے، صحابہ تو پریشانی کے عالم میں تھے، صحابہ تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، صحابہ تو ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے اب کون ہے آ کر۔ جس سے رشتہ تھا، جس سے ناتا تھا، جس سے محبت تھی، وہ شخصیت تو چلی گئی ہمارے پاس سے۔ اللہ اکبر۔ غور کرو عزیزان محترم، سوچو آپ ذرا کہ 12 ربیع الاول کا دن صحابہ پر کیسے گزرا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں آج۔ آج ہم جشن منا کر، آج ہم مٹھائیاں تقسیم کر کے، آج ہم یا نبی کے نعرے لگا کر، آج ہم نئے نئے کپڑے پہن کر، آج ہم جلوس نکال کر، آج ہم جھنڈیاں لگا کر دوست نہیں بن سکتے، تم دشمن ضرور بن سکتے ہو، یاد رکھو اس بات کو۔ کوئی بھی مفتی، کوئی عالم ان واقعات سے منہ نہیں موڑ سکتا، یاد رکھو۔ کوئی عالم اس واقعات سے، ان باتوں سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا۔ حقیقت ہے یہ کہ ربیع الاول کی 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک نبی پر جو ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، وہ 23 سالہ دور نبوت میں اتنی تکالیف میرے نبی نے نہیں جھیلی تھی۔